ଏସ୍ପିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବିଜେଡି। ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଶତାଧିକ ମହିଳାମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଏସ୍ପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶତାଧିକ ମହିଳା କର୍ମୀମାନେ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଥିବା ଅନ୍ୟାୟ ଓ ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୋଧରେ ଆଜି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ଏସ୍ପିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଡିଆଇଜିଙ୍କୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ମହିଳାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସମ୍ପ୍ରତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ଅପରାଧ, ଅସମ୍ମାନ ଓ ଅପମାନଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରତି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦାବି କରିବା। ରାଜ୍ୟରେ ଲଗାତାର ଘଟୁଥିବା ମହିଳା ବିରୋଧୀ ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ ତର୍ଜମା କଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଓଡ଼ିଶା ମହିଳାମାନେ ଅବହେଳିତ, ସାମାଜିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ଅସମାନତାର ଶିକାର, ଗଭୀର ଅସୁରକ୍ଷିତତାରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିସହିତ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିଫଳତା ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ମହିଳା ନେତ୍ରୀ ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତସିଂହାର, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସ୍ୱରୂପ ଦାସ, ସୁକାନ୍ତ ନାୟକ, ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ପରିଡ଼ା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଯେଉଁ ସରକାର ଅଛି ସେ କିଭଳିଆ ଭାବରେ ଇଲେକ୍ସନ ଆଗରୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ, ବେଟି ବଚାଓ ବେଟି ପଢ଼ାଓ ये प्रतिश्रुति देइथिले। किंतु एई 1.5 वर्ष भितरे किभलिया भाबरे महिला माने असुरक्षित ता आज साब्यस्त करिसथि। काहे कि ना एई 1.5 वर्ष भितरे विभिन्न जगार दुष्कर्म हो चली से परिप्रेक्षी आमर गोपालपुर रे जो दुष्कर्म हैला ता अति निंदनीय घटना। काली जो है पुरी रो घटना नहीं नियंतु आमर फकीरमोहन कॉलेज रो जो सौम्यश्री भौणी आत्माहुति देले ताहा गोटे निंदनीय घटना। एवं राति रे महिला माने भारिबा पाई बा दिन रे झियो मानकु कॉलेज हो स्कूल हो छाड़िया पाई से माने असुरक्षित मने कले। तो ये समय रे वर्तमान सरकार एवं शासक दलर जो माने अछंती अघुड़ निदरे सहीचंती एवं कहउचंती जे आम पाखकु किछि अभियोग आसु। जेतेबेले सौम्यश्री भौणी विपदरे पड़ितिले से शासक दलर विभिन्न नेता मानक पाखकु जाइचंती, गुहारी मध्य जणैचंती। ताहा समस्त जानिचंती, काहाकु अचपा नाही। नीलगिरी रे देखि नियंतु विधायक किभलिया भाबरे गोटे महिला को असम्मान कले, ता विरुद्ध कौनसी आज जाई कार्यानुष्ठान ए सरकार नेला नाही। बा सौम्यश्री को जो कथा देले मिठा मिठा प्रतिश्रुति तांको घर जाई देले केते मात्रा रे तांको पाई से कांदीचंती। ये कुंभीर कांदला कांदुचंती वर्तमान सरकार। जो मान को पाखकु से अभियोग नै कि जाइतिले जदि से माने तांको कथा को सुनी तांते आज से झियोटी बंची थाता। को दाबी नै के आज आमे ओडिसा रे किबळे भाबरे महिला माने असुरक्षित अछंती। जदि आगामी दिन में सुरक्षा न दिया जाए, वर्तमान सरकार तार दायित्व न नियंती ताने आगामी दिन में आमे विधानसभा घेराव करबा एवं राजरास्ता रे आमे निया वर्षा करबा। ये बिजू जनता दलर ये टेलर मात्र फिल्म आगो को बाकी अछि।